देखो गाइस ये बुझ गई फिर से। हेलो गाइस, मैं हूँ जो आज की वीडियो में हम करने वाले 5 साइंस एक्सपेरिमेंट। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें ले लेना पड़ेगा माचिस का बॉक्स, बाद में मोमबत्ती, ग्लास और एक पेपर और कैंची। तो सबसे पहले आपको दिखाने के लिए मैं काट लूँगा थोड़ा सा। अब देखिए गाइस, ये जल गया। अब देखना ये पेपर नहीं जलेगा। सबसे पहले मैं पेपर का जला नहीं। अब हम करते कैसे होता है, पेपर होता है ऐसे ही करते तो ये जल जाता है, और हम ऐसे ग्लास में रखते हैं ना तो पूरी रोशनी ये एब्जॉर्ब कर लेता है इसको। अब करते हम दूसरा एक्सपेरिमेंट। चलो करते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो मेरे पास एक कार्डबोर्ड और मैं यहाँ पर रखूँगा, बाद में मैं एक कॉइन लूँगा और यहाँ पर कर देख सकते गाइस ये गिर गया। अब मैं इसमें पहले वाटर डालूंगा। चार पॉइंट को झेल सका। अब हम करते हैं नेक्स्ट साइंस एक्सपेरिमेंट 3। तो मैंने ले लिया एक ग्लास, एक कार्डबोर्ड और एक पेंसिल। तो अब हम इसमें 2 एरोस ड्रॉ करेंगे। तो चलो करते हैं। मैंने 2 एरो बनाए गोल टाइप के। अब मैं इसे यहाँ पर रखूँगा तो स्ट्रेट बन जाएंगे। देखो
बुझेगी नहीं। देखिए गाइस ये बुझ नहीं रही। अब मैं इसमें लेमन डालूंगा, बेकिंग सोडा।